নামেন ফুটবল কিছুক্ষণের মধ্যে আর ব্লকের বিডিও স্যারকে অনুরোধ রাখবো ওনার আসন গ্রহণ করার জন্য। সাথে সাথে আমি অনুরোধ রাখবো সর্বোচ্চ সাবডিভিশন এসডিপিও স্যারকে ওনার আসন बिंदु मेमोरियल फुटबल टूर्नामेंट नि फाइनल मैच मानजा फाइनाय लाइनानि बागै आबो तिनि दायित्व दङ जाहाथे तिनि कमिटि रक नेक्स्ट इयर बो तै गाहाम के ओ टूर्नामेंट फाइनलनि बागै जों बरमनो एनकारेज फाइनाय सपोर्ट फाइनाय आसुकनो सावै आनि को मुथाक्का हामबाय निबो क्लास 12 स्कूलो जे फुटबल टूर्नामेंट दी फाइनल तिनी मैच उनाय ओ मैच जे निहार बिंदु चाकमा मेमोरियल फुटबल टूर्नामेंट और जे माजाखने जतो ताकुमुखु नगराय होग्राराव तिनी एलाकाबासी आइनि हानारो हायुंरो रो जारा ऑर्गेनाइजर्स जारा सोशल एवं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तिनी प्लेयर तो ऐसा खुमे और पैरका खुलका बड़ा बंधु पारा के बीच मैं आप खिलाड़ियों के बीच में अपना बचपन ढूंढता हूँ कहीं। मैं भी अपने स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में आपकी तरह फुटबॉल खेला करता था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आप लोगों को जर्सी में देख के ग्राउंड के बीच, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ना सिर्फ कारबुक सब डिवीज़न में फुटबॉल का परचम गोलकीपर गुड जांखे बके बके सिलाचुरी बरबंधु बेस्ट ऑफ लक ठीक ठीक बेस्ट ऑफ लक पीछे हो जाओ यार। আমি নাম ঘোষণা করছি বিনোদ জমাতিয়া, জিতেন জমাতিয়া, অনন্ত জমাতিয়া, দেবদাস জমাতিয়া, বিজয় জমাতিয়া, সুমিত জমাতিয়া, বিকাশ ত্রিপুরা, চিরঞ্জিত ত্রিপুরা, দেবজিৎ ত্রিপুরা, সুরাবহন ত্রিপুরা, রমণী ত্রিপুরা, বিজয় জমাতিয়া, জার্সি নাম্বার। চারিদিকে আমাদের দর্শকগণের যে উৎসাহ উদ্দীপনা আজকের ফাইনাল ম্যাচটা দেখার জন্য ওনারা সব উৎসাহের সাথে এখানে আছেন। তো আপনারা সবাই আনন্দ উপভোগ করবেন, কিন্তু আজকের যে খেলাটা চলছে জ্যাকসন চাকমা সঙ্গে আছেন, জ্যাকসন চাকমা, বড়বন্ধু হয়ে তোমার কি করবেন বিকাশ ত্রিপুরা।
সংখ্যা দিয়ে দাঁড়ালো 2-1। আমাদের সিনিয়র টিম টিম 2-1 গোলে দুটি গোল করে আমরা জিতে নিয়েছি আজকে ফার্স্ট ম্যাচ। ওনাদের হাতে এবং আরেকটি ট্রফি আজকে প্রতিযোগিতা করার জন্য হিসাবে চেক তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করবো 28 নং গণবন্ধন কেন্দ্রের প্রার্থী তথা দংশন ত্রিপুরা মহোদয়কে